de leur donner de l'eau. He is able to give them water. Mais pendant qu'ils ont manqué de l'eau, But as they were lacking water, ils commencent à passer de l'Égypte. they start thinking back of in Egypt. Ah, on est bien aimé dans le Seigneur. Therefore, Ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. they forgot that in Egypt they were slaves. Ils ont oublié qu'ils y travaillaient. They forgot that in Egypt they were working On ne les payait pas. and they were not paid, Et ils y travaillaient sous les coups de fouet. and they were working under beaten, Et ils y demandaient la délivrance de Dieu. and they were crying for God's deliverance. Mais par manque de l'eau, But just by lacking water, ils ont commencé à injurier Dieu. they start cursing God. Ils ont préféré l'Égypte que la présence de Dieu. They preferred Egypt than the presence of God. Ce que tu manques aujourd'hui, What you lack today cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. doesn't mean God is not with you. Cela ne veut pas dire que cela est la fin du monde. That doesn't mean that's the end of the world. Ce que tu manques aujourd'hui, What you are lacking today, ma soeur, mon frère, my brother and my sister, cela ne veut pas dire que ta vie est terminée. that doesn't mean that your life is Si at tu an es end. encore en train de vivre encore, If you still living, c'est que Dieu est en train de préparer une histoire de faire avec toi encore. it means God is still preparing a story, something to do with you. La Bible dit un chien vivant The Bible says a living dog est plus qu'un lion mort. is more important than a dead lion. Yo oleki ba wao bakufi. You are more important than kings who are Babidelo dead. batiki ba compagnie corone bomi bango yo oleki ba. All those horses that left their companies that they were killed by Corona, Ils you ont are more pris important than l'espoir. them. They've lost hope. Mais toi tu as encore de l'espoir. But you still have hope. Comment on a soukate? Don't see the end. Makambo tozo vivre souki sa vie notre. What we are going through now must not finish your life. Espérez encore. Keep hoping. Alléluia. La première des choses The first thing pour surmonter la to dépression, overcome depression, contentez-vous content de yourself ce que vous avez. with what you have. Paul dit ceci. Paul said this. Je sais vivre dans le bonheur I know how to live in the et happiness, je sais vivre dans le malheur. and I know how to live in unhappiness. Ma soeur, mon frère, My brother and my sister, ngai nayebi vivre dans bonheur. I know how to live in Nayebi abundance, vivre peut dans malheur. and I know how to live when there is problems. Et passer temps ebele. There's so many times pass by. Moi si nanga kendaka shop te. My wife doesn't go to the shop. Nga wana nazwi neni moshila. Nazwi moshila. I take the bag. Alléluia. Amen. À partir que nous na beti makolo ti na one deck. From Kenilworth, I walk right to Weinberg. Nana sare. I have 100 rand. Mais nayebi que Joseph aza na besoin milk. I know Joseph needs milk. Emmanuel a besoin ya porridge. I know Emmanuel needs porridge. Grâce à la foi bana besoin lipa. Grace and Lafoi need bread. Maman na bango Their mom ana besoin ya mwa mbisi moko boye. needs some kind of fish. Nga moko na kei. Myself, I go. Place ya mbisi na sobi. Where there is fish, I buy. Place ya lipa na sobi. There's bread, I buy. Na tie batie na sachet na tie na moshila. They put in the plastic bag, I Na put in boyi the bag. kozwa transport po dire de wana ekosombe loko moko. I don't want to take transport because I have 10 rand to buy something. Na tie keti. I put on my deck. Nazwela nzela moko boye ya presete nzela ya sima. I took another shortcut. Alléluia. Amen. Gawana nazoya. And I was coming. Na moshila na moko yeba te. With my bag, you want to Yesu know what is aluwe inside. parce que na mboka oyo na mundele azala na moshila na mukoko. Glory to God because this day, even when people Yo they komona kaka
Eketa msoza kopita mendenge zawana Thompson eza nakati lipe eza nakati milk eza nakati. You may sit and think there's laptop inside, but in there is food. Tako nazokoma na ndako. As I'm getting at home, Mutu nyonso aza satisfait. everybody. Alléluia. Amen. Peut-être nazosomba lipa. And when I'm buying bread, Natali eza 13. I see Oya brown eza 9 so 10. The brown. Ya brown. the Alléluia. Amen. Bana o ezo toko inabi ya monde tozwi fo sala nini. This is what we've got, this is what we're gonna eat. Faut mieux ozala neloko. It's better to have something little Ke ozala neloko te. than not having anything at all. Alléluia. Amen. Nasa komitala ku apôtre na te. I don't see that I'm an apostle. Eza réalité ya vie. It's the reality of life. Il faut nasala tout pour sauver ma famille. I need to do whatever it takes to serve my family. La boy mwasi na nga okende kuna na mwa fiere asala bo mwa sarende ekeka de loko moko to mibale. I don't want my wife to go there to do the shopping and to finish the 100 rand for two things or one. Contentez-vous Content de ce yourself que vous avez. with what you have. Soko yebi ko se contenter de ce que vous avez. If you know how to content yourself with what you have, Pour surmonter la dépression. you will overcome depression. Amen. Dites amen. Say amen. Sungela na mutape medayo. I'll help the millionaire. Say content yourself with what you have. Yes, sir. La première, ça c'est la première des choses. That is the first of all. Deuxième chose, The second thing, rendez grâce à Dieu give thanks to God pour toutes choses, for everything. pour toutes circonstances. Under any circumstances, Pour surmonter la dépression de la vie. to overcome depression, Rends grâce à Dieu pour toutes les circonstances. give thanks to God under any circumstances. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Let's read 1 Thessalonians, verse, chapter 5, verse 18. In English, the Bible says, "In everything give thanks, Yes. for this is the will of God Yes. in Christ Jesus for you." Amen. Yes. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, en français, mettez un mot dessus sur papa. In French, please read once again. Rendez grâce en toutes choses, Rendez grâce en toutes choses. Give thanks, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. that is the will of God in Jesus Christ for you. Dans notre version, on dit rendez grâce à Dieu pour toutes circonstances. In the other version, they say, give thanks to God in under any circumstances. Je vais dire à l'auditoire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. I would like to tell the audience, God is the master of time and circumstances. Rien n'est pas arrivé dans la vie des enfants de Dieu sans pour autant échapper le contrôle de Dieu. Nothing can come to people, can arrive to people's life without God notice. Ce qui a frappé 2020 What has happened in 2020 n'a pas échappé le contrôle de Dieu. did not escape God's control. Et cela aussi n'a pas échappé la permission de Dieu. And that did not escape the permission of God. La chose qui a frappé les églises de l'Éternel, Things that came in churches of les God. églises fermées The churches were closed down pendant 3 mois, for 3 months. partout dans le monde entier. Everywhere in the world. Jusqu'à présent, il n'y a pas de veillée de prière. Up until now, there is no overnight prayers. Mais Jésus n'est pas encore venu pour parler de son église. But Jesus hasn't come yet to fetch his church. Vous pensez que cela va échapper au contrôle de Dieu? You think that will escape God's control? Vous pensez que les gens de ce monde sont plus forts que Dieu?
people of this world are more powerful than God? Vous pensez que les décisions sont plus que la décision de Do l'Éternel? you think their decisions are more powerful than God's decisions? Je vais te dire ceci. I would like to tell you something. Même les féticheurs, Even witches, même les sorciers, even même sorcerers, les magiciens, even magicians, même les bien-aimés, les satanistes, even those satanists, portent le souffle de Dieu they are vivant. carrying God's breath Et ils marchent and they walk sur cette terre que Dieu a créée. this ground that God has created. Ça veut dire que toute personne It means everybody est sous le pouvoir et l'autorité de is Dieu. under power and authority of God. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'ils peuvent faire, Doesn't matter what they can do, mais vous devez savoir but you que have to l'Éternel est le maître de vie de toutes know choses. God is the master, is the king of Quand Dieu ne everything. permet rien n'arrivera. God doesn't allow something to happen and nothing will happen. Satan voulait toucher Dieu. Satan tried to touch Job, Mais comme Dieu n'avait pas permis, but since God did not allow him, Satan ne pouvait pas le toucher. and Satan couldn't do it, Il fallait que Satan puisse demander la permission de Dieu. Satan had to ask permission from God. Écoutez l'église de Dieu. Listen, dear church of Ce God, qui est en train de passer dans cette année, what is happening this year, l'Éternel le connaît. God knows about. L'Éternel le savait. God knew La Bible about. dit il connaît la fin d'une chose avant son The commencement. Bible says he knows the end of something before it begins. Avant que cette année commence, Before this year begins, Dieu savait la fin de cette God année. knew the end of this year. C'est celui qui détermine les arrêts. He's the one that determined the end. Il est le maître de temps et de He circonstances. is the master of time and circumstances. C'est pour cela que la Bible dit, That's why the Bible says, rendez grâce à lui à toutes give thanks to him in all circumstances. parce que cela est la volonté de Dieu. For this is the will of God. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais cela, If you know that, comment on a dit que mon qu'il est souki? don't see that the world is finished. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela passera. That shall come to 2020 peso ça dit. 2020 as well is going to finish. Alléluia. Amen. Makambo pe kosa nini? Ekodeka. And all these things shall come to Alors an tu end. konanga. Therefore, my dear Nzamba beloved, permettre corona eboma yo te. God did not allow Corona to kill you. Ko permettre pe souci ya vie na eboma yo. And He did not allow the stress of your life to kill you. Nzamba yebi. God knows. Oyo ezokomela Nzamba yebi. Whatever that's happened Oyo to you, God ozovivre knows. Nzamba yebi. Whatever that you are living, God knows. Rendez grâce à son nom. Give thanks to Him. A trouvé Kangolo. May He find grace Akomi monisama. and He will show Himself. Parce que la grâce Because grace, veut dire que j'ai confiance en toi. it means I have faith, I Nandimi have que yo osali. hope in you. Okosala lisusu. Believe that you did, Oza you capable are pe doing, ya you're going to kosala. do, and you are able to do more. Alléluia. Amen. Il y a un moment de fin de l'année, oui. That's why you see this end of the year like Il faut this. se rendre grâce We need to give thanks. à notre Dieu. Amen. Dites Amen. Say amen. Dites Amen. Say amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, My dear beloved in the Lord, il y a des versets que tu peux compléter dans ce que je viens de parler. there is some verses that you need to write down. 1 Pierre chapitre 2 verset 19. 1 Peter chapter 2 verse 19. Romains 8 verset 28. Romans 8 verse 28. Alors ça va vous aider à la maison. Those will help you at home. La troisième chose, The third thing, pour surmonter la dépression, to overcome depression, il faut marcher par l'esprit. you need to walk by spirit. Dis à ton prochain, marcher par l'esprit. Tell your neighbor, walk by spirit. Encore. Walk by spirit. Encore. Walk by spirit. Alléluia. Amen.
Marchez par l'esprit. Walk by spirit. Nous, on peut nous lire. They can read for us. Ça c'est long, mais j'aimerais qu'on lise ça. I would like us to read this. On va nous lire en français, je vais commencer à interpréter et l'interprète aussi va interpréter en anglais. Romains 8, verset 7 à 12. Romans 8, chapter 7 to 12. Romans 8, 7 à 12. 7 to 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Because the carnal mind is enmity against God. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce que cela ne se soumet pas à la loi de Dieu. Because is not subject to the law of God. Et qu'elle ne le peut même pas. Cela ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. And nor indeed it can be. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient jamais plaire au Seigneur. So then, those who are in the flesh cannot please God. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, dis pour moi. Pour moi. Dis pour moi. Pour moi. Alléluia. La Bible confirme que toi, tu ne peux pas jamais vivre selon la chair. But you are not in flesh. You cannot live in flesh. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ah, mais vous allez vivre selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tu dois vivre selon l'esprit. But you are going to live in spirit indeed. The Spirit of God dwells in you. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, cette personne n'appartient pas à Dieu. Ça veut dire toi, tu as l'esprit de Dieu, tu appartiens à Dieu. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not from Christ. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. La Bible dit si Christ est encore en vous de corps, mais réellement nous savons qu'il est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. And if Christ is in you, the body. Now, if anyone does not have Christ and is not in, and if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit de Christ, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit habite en vous, ce même esprit-là rendra vie à tous vos parties du corps mortel. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal body through his spirit who dwells in you. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Yes. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. So then, brothers, we are debtors not to the flesh, to life according to the flesh. For if Vous allez lire à la maison. Amen. You're going to read it. Applaudissez très fort notre Seigneur. let's put our hands together for the glory of Dis God. à ton prochain, apprenez à vivre selon l'esprit. Tell your neighbor, learn to live according to the Spirit. Encore. Learn to live according to the Spirit. Nous avons
une école ici, le jeudi, l'école de quoi? De l'esprit. We have a school here, we call it the School of Spirit. Dans cette école, les étudiants de l'école, qu'est-ce que nous avons appris? Qui nous sommes? In that school, dear students, what did we learn? Who are we? We are spirits. Alléluia. Amen. Nous sommes des esprits We are qui spirits vivent dans un corps. that lives in a body Il y a l'âme. which has a soul. Alléluia. Amen. Donc, nous avons appris ceci. We have learned this Pendant la création, during the quand creation. l'homme a été créé, When a human was created, la Bible dit qu'il a été créé une âme vivante. the Bible says he was created as a living soul. Mais tant que nous allons naître de nouveau, But when we are born again, nous sommes comme un esprit vivifiant. a person becomes a spirit that gives life. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit tel est céleste, tel sera céleste. Because the Bible says, as he is in heaven, as he is on Le earth. céleste, c'est Jésus. Et And deuxième, les équates. The Amen. heavenly is Jesus. Nana yo a Christ, tokoma lokola nani? Me and you in Christ, we become like Tokoma Christ. lokola ye céleste. We become a Ye asa heavenly. esprit vivifiant, nana yo pe tokoma esprit vivifiant. He's the spirit that gives life, and you and I will become spirit that gives En life. tant qu'esprit, nous devons vivre selon l'esprit. As a spirit, we need to live according to the spirit. Il y a un moment de Bible qui dit que tozore devoir te, tozana nyongo ya nzoto te. That's why the Bible says we are not debtors of the flesh. We are not debtors of the Onaza flesh. isu nzoto. Because I Alléluia. am not Nakoma of the flesh nani? anymore. I Donc, became a il spirit. faut vivre na molimo. I need to live in the spirit. Alors, ba désir ya mbongo, ba posa mbongo, Therefore, the need of money, the love of money, ba bolingo, naloba bolingo, nalobi te ba posa, mais naloba bo. talking Alléluia. about the love, Bolingo ya, the love of money. cela n'est pas dit que posa na mbongo te. Does it mean that you don't need to have money? Mais l'amour de l'argent, But the love of money les amabe. is bad. Alléluia. Amen. Bolingo ya kabelo. The love of Cabello, Amen. amen. Bolingo ya make-up. The love of makeup, Bolingo ya fashion. the love of fashion. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'amour, When we're talking about love, vous voyez la définition de l'amour. you know the Dans 1 definition of love. Corinthiens 13, 1 Corinthians 13, verset 1 à 13. verse 1 to 13. Parmi l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour. The loves believe all. The loves. Sokozanga bolingo ya bomo. If you have the love of money, Okolinga bomo na nyonso. you will, Okopardonne bomo na you nyonso. will give money Donc for oza all. prêt de tout faire pour ça là You na. are ready to do anything to have money. On se comprend. Amen. Donc ce que c'est qui coffre à cause de If you need to lie, you can lie to get money. ce que c'est pour ça qui nous bosse nini. You can lie to get money. Alléluia. Amen. C'est ce qui compte. On dit que ça wana parce on dit que ça wana tokoyaka katoko baka katroke na biso. Biso toye après to suis mais na suka to sala nini to pesa ko bongo yo potano be la bongo sani na bomba kaka. Just Pour ça as il continue na masolo ya drogue. Just as they can come and say, we're just gonna keep our drugs here, then we'll give you some money, and then some pastors they just let it happen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. My dear beloved in the Lord, La chair n'est comme monde au salanamour de tout ce qui est de ce monde. it's flesh that will lead you to have love with everything that is from this world. Mais un esprit, But a spirit, on vivre comme esprit, the one who's living as a spirit, après qu'on s'en amour de ce qui est de ce monde. they cannot have love of what is from Parce que les this world. choses de ce monde, Because things of this world, ça m'appelle ça kabiso lokola matabis. God is giving us as a bonus. Alléluia. Amen. Parce que vous, Bible nous dit, d'abord le royaume de ciel, tout vous sera donné par des Because as the Bible says, seek first the kingdom of God and all shall be given to you. Salomon batuni olingi ni na sengi sagesse.
Solomon, they asked him, what do you want? He asked for wisdom. Mais na matabisi tabapesi nini? Mbongo richesse. And for bonus, God gave him wealth. Il n'a pas demandé de l'argent. He never asked for money. Il a demandé la sagesse. He asked for wisdom. Mais Dieu But God a baissé sagesse. gave him wisdom A baissé sous richesse. and gave him wealth. Quand tu t'intéresses aux choses de l'esprit, When you are interested on spiritual things, oyo ezosala ke yo ozala bien mpo pesa lokumu na Nzambe. what that makes you to give God praise, Nzambe akopesa yango sans ke yo seka. God will give it to you without you asking. Hallelujah. Amen. Yango moni Bible elobi ke désirez seulement. That's why the Bible says, only desire and all shall be given to you. Les désirs de la chair The desire of the sont flesh, contraires aux désirs de l'âme. they are opposite of the desire of the spirit. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, That's why, my brother and my tout sister, ce que le diable est en train de faire dans ce monde, everything that the devil is doing in this eza world mpo bato bazanga biloko esepelisaka nzoto. is just people to lack things that pleases the flesh. Etango yo kofukamela ye, And what you bow to, apesi yo yango. will give them to you. Yango alobi na Yesu. That's why I told Jesus, Écoutez Jésus, listen, Jesus, ce monde m'appartient. this world belongs to me. Fukamelaka, Just bow down. je te le I donnerai. will give it to you. Écoutez ma soeur, mon frère, Listen, my brother, my je sister. vais te dire une I chose. would like to tell you something. Tout ce que nous voyons Everything that we see passera. shall pass. Je dis passera. Shall pass. Passera. Shall pass. Yes. C'est longtemps on nous a appris beaucoup de choses. This lockdown has taught us a lot of C'est pour things. cela que je dis que Dieu connaît et il a permis, il sait. That's why I say God knows, He allowed, and He knows. Beaucoup de pasteurs, So many pastors, ils étaient devenus des commerçants. they became businessmen. Il faut comme à la Matebele, They need to have a lot of people wateka mafuta na milanga mai. so that you can sell oil and water. Mais nazoyeba te bazovivre sikoyo ndenge nini. But I have no idea how they're living right now. Po balimite kaka nombre ya ba 70 ba en dessous ya 100 na ba 250. Just as they've Sikoyo limited, mutu aba 1000 ya ba million. just as they've limited the number. Oyebi combien ba pasteur boy bazokweya na ba stroke. Totei na bango pendant 3 mois. Liboso kaka ya ba téléphone na ba nini. Fula mo batika mo basale bakokokota te. They all got strokes because they were only preaching on the phones. They can't go in the À cause de l'amour de ce monde, m'a sacrifié bateau. Pour ma koma na fula bateau. because of the love Ma of côté na ba loge. they enter lodges. Mais maintenant, But right now, wapi force à loge. where is Wapi the force à Satan. where is the Mais strength? bien aimé pour les libérer. Basala na ba foule na bango. Baba na côté ya. Keep on having Où est cette force là? continue to preach. Where is that strength? Where is that Jusqu'à force? présent, de grandes églises, mais qui sont milliers de personnes, et Tikalina no kofumwama, te. Right up until now, those big churches, Dieu a permis ces choses. God has allowed Poisson qui us s'église dans là. to bring church back on the way. Église tambola na molimo. The church Bible lobi mobandaki na molimo, mosuki na nzoto, qui vous a sorcelé. The Bible says you started in spirit, you end up in flesh. Who has bewitched you? Alléluia. Amen. Marchons selon l'esprit. Walk according to the spirit. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. The food of the spirit is the word of God. Nourris-toi de la parole de Dieu. Feed yourself with the word of God. Cherche les Écritures. Fouille les Écritures. Search the scripture. Read the scriptures. La volonté de Dieu est là. The will of La God grande is in there. prophétie est là. The great prophecy is in there. Ton esprit sera nourri, deviendra strong and powerful. Your spirit will be so strong and powerful. Parce que la Bible dit,
Because the word of God La says, chair ne sert de rien, the flesh serves to nothing, mais l'esprit vivifie. but the spirit gives life. Jean 6, verset 63. John 6, verse 64. Naï, j'ai vu ma pasteur, I saw the pastors beaucoup ça, to be praised, l'église, they praise their churches. tout ça pareil. We look Quand nice. mon pasteur n'a pas sapé, Myself, their pastor, pour ceux I qui dress. pensent il faut pas saper. If you come in the church, you need to dress well. Lockdown came. Dimanche, on va saper, pour que nous l'accès à l'église, pour se retrouver de mon téléphone na nini, au banoté à la téléphone. Ça pas bon que nous l'accès à wapi. Sunday, there is nowhere to go and show La off chair. your dresses. L'église perd de poids, valeur. Flesh. The church have lost their Bakonza value. mboka bazautorité de qu'on église. On église qui a le pouvoir The dans le government monde. have took authority La over the puissance church. de Dieu démontée dans l'église. The power of God L'église a belongs to perdu the son church. pouvoir, a The perdu church sa has lost its puissance. power. Oh, les autorités de ce monde vont dominer les The incirconcis. Mais bien aimé, ma commune autorité, l'école d'église ensemble. C'est parce que l'église a perdu sa place. Because the church have lost its place. Dans ma pasteur, dans ma lignation. Even the pastors and the believers. Parce que m'accepter ma marcher selon la chair. Nous sommes pas irrédevables à la chair. We are not. Nous sommes pris de la chair. We Nous are not sommes des esprits. We are spirits now. Vivons selon l'esprit. Let's live according to the spirit. Alléluia. Amen. La Bible dit l'amour de la chair, c'est l'inimitié avec Dieu. The Bible says the love of the Et c'est flesh la mort. is enmity with God and is death. Alléluia. Amen. Mais l'affection de l'esprit, c'est divin. But the spirit is divine. Nous sommes tous écoqués là. This body shall pass, Mais mon imam vous allez vous encore. but the spirit will be in the presence of God. Alléluia. Amen. Mon imam vous allez vous sortir. The spirit will be in the presence. On se souhaite à yamo piété. Mais bien aimé dans le Seigneur. My dear beloved, Placé donc on se retrouve. where will you find On yourself? s'occupe dans son temps enterré yo, à crucifier yo, la chair de accomplir son adversité. The flesh shall never thank you. Ah, comprenez-moi, maman, comment tu veux que ça va bien? Oh, Zoto. Those kind of Você que songs. está com a pessoa. Oh, the Você que está com a flesh. pessoa. My Nada body. você colo moconzi. Nada zani você colo moconzi molimo. You ask me Yende this, I moto. give you. But Mais the só spirit, naquela lilita. but the body, Apesa adversité. the body shall go. Komona mwasi na mobali bazokunda. But you'll see husband and wife are fighting. Tina lockdown na baréalité oyo. Up until Mwasi azoliokola mobali na ye. the wife Po azolia biloko is ebongaka lia te. Ma sœur, mon frère, mange ce que tu as trouvé. when you find, eat what you have found. Amen. Nga nazoyebisa bino te. I'm telling you. Donc moi madesu moko bakabelaka mpo tovivre na kokabola. Bamadesu moko mike. Chakalaka. Totoni mpe tokolia yango ndenge nga na mwasi na evandeli. Soki eza kozela mundu moko ayebi sekre na yango. There's somebody who knew the Mama secret. ayelinga sekre na yango. Mama brought baolamba ngo the batia ngo na mwamba. Ntango naolia yango ya pamba. secret. Na se souvenu lokola Peanut butter. bamadesu ya mboka na biso. I remember those beans from back home. Alléluia. Amen. On trouvait marche. Whatever you found. Oh, nazolia ngombe te, nazolia soso te, I'm nazolia not nini eating te. beef, Ma I'm sœur, mon not frère, eating chicken. eza na bato balia zelo ya mai, amela mai. Nga nayebisa bino ke nalia mpe namela. Ozela kaka po vivre. Don't wait for luxury, just eat Tozokima what you have. bitumba ya ngola na kati ya zamba. We're Unika running from azobeta the war. masasi. Ameza koto ezobeta. There was gunshots everywhere.
On se retrouve au Sani, on se retrouve dans moi maï. You find yourself, there is water there, Zéro amour ya pembe. and there is a white sand. On suis zéro botier. You just take On white suis sand, maï bomeli. take water and Libumwe drink. yambi, libumwe yambi. The Des stomach versions is force. Il y a give you kotambola lisusu. to go further. Otamboli 500 km na makolo. You walk 500 kilometers by foot. Mbinzo ya boya moko. Mbinzo moko. Na buma mungwa. Esilisi fufu ya munene. Hallelujah. Amen. Nakufa. I never die. Sinayo to skumolia na binoba. Ba kepsi na apidisi. We are right here eating KFC. Seko komi bomateli kola biloko ya kolia. Don't kill yourself because of things, because of some food. Babeka ya États-Unis sotela yo. Yeah, hamburger in the United States Okokosa are na waiting for histoire you. makambo ekokoma You histoire. will forget this to remain only a history. Boya misala nzoto. Lobana boya misala nzoto. Refuse. Petelaka penda koloma boko makasi.